تے بابے شیخ القرآن نے کہنا مکے چن چڑھیا جگ لوئی مکے چن چڑھیا جگ لوئی او کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا غوطے کھاندیاں بحر ظلمات اندر باؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو کہ ساڑھے ستے ہوئے نصیب جگون آیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء
ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، آج 10 شوال ہے اور عید الفطر تو بعد شوال دے آغاز تے تمام دینی مدارس دے اندر طلباء دے نئے داخلے ہوندے نے اور دینی طالب علماں دیاں نئی کلاساں دا آغاز ہوندا ہے۔ پورے ملک دے وچوں ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر محلے چوں طلباء دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے مدارس دا رخ کرتے۔ اللہ پاک مدارس نو بھی قیامت تک آباد فرمائے، مدارس آباد کرنے والیاں نو بھی آباد فرمائے، اور ہر مسلمان دے دل دے اندر دینی تعلیم دے حصول دا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے۔ انسان جتنی مرضی دنیاوی تعلیم حاصل کر لوے، جتنیاں مرضی ڈگریاں لے لوے، لیکن انسان دی عقل دی تکمیل او اللہ دا قرآن پڑھن نال ہوندی ہے اور نبی پاک دے فرمودات پڑھن نال ہوندی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسی طرح ایک مجلس دے اندر بات کر دیتی کیتی قرآن پاک دی آیت دی روشنی دے اندر، جو میں آیت مبارکہ انہیں خطبے چ پڑھی، یہ مفہوم دے مطابق کہ انسان دے علم اور عقل دی تکمیل قرآن و حدیث نال ہوندی ہے۔ اس تو علاوہ بندہ جو مرضی تعلیم حاصل کر دے۔ کچھ بندے کہنے لگے نہیں جی تہاڈی بات غلط ہے، انہیں کو بندہ قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا، حدیث دا ترجمہ نہیں پڑھیا، کہ وہ دی عقل اور وہ دا علم مکمل ہی نہیں۔ بہرحال وہ کچھ لوگاں اختلاف بھی کیتا، بعد دے اندر ایک بہت بڑے سکالر نے، پی ایچ ڈی سکالر نے گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو کردے ہیں کہنے لگا مشرق وسطی، لفظ سنیا نا، وہ واو سین تو اگے چھوٹی یا ہوندی ہے، وہ آکھے مشرق وسطی۔ میں کہا مشرق وسطی نو مشرق وسطی پڑھنا بھی دینی مدارس نہیں دسیا، ٹھیک ہے نا؟ میں تھوڑے سکالر نہیں دے نو مشرق وسطی پڑھتے رہنے گے۔ بہرحال بہت سارے الفاظ دا صحیح تلفظ یہ بھی مدارس چو ہی پتہ لگتا ہے، اور قرآن پاک دی ایت ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ عقل دی تکمیل انہاں دی ہوندی ہے جڑے عالم نے، اور علم اللہ دے قرآن دا نام ہے اور نبی پاک دے فرمان دا نام ہے۔ اس تو علاوہ اور جو مرضی پڑھو وہ فن نے، علم نہیں۔ جڑا علم حاصل کرن دے نال درجات بلند ہوندے نے، جڑا علم حاصل کرن دے نال فرشتے پیراں تھلے پر وچھاؤندے نے، جڑا علم حاصل کرن دے نال اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے،
جڑا علم حاصل کرن دے نال اللہ دے نوری فرشتے زمین و آسمان دے تمام فرشتے بخشش دیاں دعاواں کر دے نے جڑا علم حاصل کرن دے نال سمندر دیاں تیواں دے اندر مچھلیاں دعاواں کر دیاں نے جڑا علم حاصل کرن دے نال اس طالب علم واسطے اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں دعاواں کر دیاں نے اس علم دا نام اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے بہرحال اے وے علم قرآن و حدیث جنہوں حاصل کرنے واسطے بہت سارے لوگ نکل دے نے اور اس علم نو عمر دے ہر حصے دے اندر حاصل کرنے رہنا چاہیے ہے وہ جو معروف ہے نا حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس علم تو مراد بھی قرآن و حدیث ہے جڑا علم حاصل کرنا ہر مسلمان دے اتے فرض ہے وہ کیڑا علم ہے وہ قرآن و حدیث دا علم ہے اللہ پاک نے اس علم دی فضیلت قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت شان بیان کیتی ہے وہ اس علم دی بیان کیتی ہے اس علم دا آغاز پتہ کتوں ہویا ہے اسمانہ تو ہویا ہے کتوں ہویا ہے اس علم دے سب تو پہلے طالب علم سیدنا آدم علیہ السلام نے کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب تو پہلے طالب علم سیدنا آدم علیہ السلام جنہوں اللہ پاک نے علم سکھایا ہے سننا تیانر اس تو بعد اللہ دی زمین تے اس علم دا سلسلہ چل پیا اللہ پاک اپنی وحی دے ذریعے ہر نبی نو علم سکھان دے رہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مدینہ مدینہ منورہ دے اندر آپ نے یونیورسٹی قائم کی تھی ادارہ قائم کیتا جس ادارے دا نام صفہ یونیورسٹی ہے جامعہ صفہ ہے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریس کی تھی آپ نے تعلیم دیتی آپ دے کولوں ہر پاسوں آن والے چار چفیریوں آن والے طالب علماں نے پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے دے اندر مسجد نبوی دے اندر صفہ چبوترے تے جڑا علم پڑھایا ہے وہ علم اللہ دی وحی ہے وہ علم اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک دا فرمان ہے اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اللہ پاک نے فرمایا اسی مثالاں بیان کرنے لوگاں واسطے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ایدی صحیح سمجھ صحیح فہم صحیح عقل اور صحیح شعور عالم نو ہندائے سننا تیانل ہر بندہ قرآن پاک پڑھ لیندہ ہے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لیندہ ہے لیکن احکام دا علم مسائل دا علم جائز نجائز دا علم حلال تے حرام دا علم ایک کنانو ہندائے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
یہ نا آواز پھیلنے لگ پئی ہے پھر بھائی عبدالرزاق صاحب بلاؤ آواز پھیل رہی ہے آواز اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ میں قربان جاواں اللہ دی زمین تے لوگاں دی عزت ہوندی ہے حسب دی وجہ تو نسب دی وجہ تو عہدے دی وجہ تو مرتبے دی وجہ تو پر اللہ دے ہاں کدی عزت ہے جدے کل علم ہے سننا دیان نال اللہ دے ہاں او دی عزت ہے جو عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو وارث ہے کیونکہ اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ تو بڑھ کے معزز نے شان والے مقام والے مرتبے والے تے جڑے نبی پاک دے وارث نے اونا دی اللہ دے ہاں عزت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء دے وارث نے علماء انبیاء دے وارث نے تے نبیاں دی وراثت نہ مال ہے نہ پیسہ ہے نہ درم و دینار ہے انبیاء دی وراثت علم ہے جن نے بہتا علم حاصل کر لیا سمجھو نبی پاک دی وراثت جو بہتا حصہ پا گیا ہے ہن سننا تے نال دنیا تے جو سیاست دان ہے او دی عزت ہے او دے وارث دی عزت ہے دنیا دے اتے بڑے عہدے والا او دی عزت ہے او دے وارث دی عزت ہے پر اللہ دے ہاں عالم دی عزت ہے انبیاء دی عزت ہے اور جو نبیاں دے وارث نے اونا دی عزت ہے کیوں اللہ دے ہاں علم والیاں دی عزت ہے کیونکہ سب تو بڑا عالم خود اللہ ہے سب تو بڑا عالم خود اللہ ہے علم دا منبع سر چشمہ سب تو بڑا عالم کون ہے کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اللہ پاک نے فرمایا اللہ او ذات جد تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں اللہ کون ہے عالم الغیب والشہادہ اللہ عالم ہے اللہ جانن والا ہے اللہ کل علم ہے کادا علم عالم الغیب والشہادہ اللہ کل ظاہری بھی علم ہے باطنی بھی علم ہے اللہ ظاہر بھی جاندا ہے چھپیا پشیدہ علم بھی جاندا ہے غیب بھی جاندا ہے سب تو بڑا عالم اللہ ہے تو ظاہری پشیدہ ہر چیز نو جانن والا ہے سننا تیان نال سب تو بڑے عالم خود اللہ دی ذات اللہ پاک نے اگوں اے علم انسان نو سکھایا ہے انسان نو سمجھایا ہے کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ
اللہ پاک سب تو بڑے عالم نے پھر اللہ پاک نے انسان نو علم سکھایا ہے اللہ پاک نے انسان نو بیان سکھایا ہے وضاحت سکھائی ہے اللہ پاک نے قرآن دا اور اپنی وحی دا علم انسان نو سکھایا ہے ایدہ بیان اور وضاحت بھی انسان نو سکھائیے انسان تو علاوہ جڑی بھی مخلوق قرآن پاک نو پڑھے گی ظاہری طور تے الفاظ پڑھ سکتے نے ظاہری طور تے ترجمہ پڑھ سکتے نے لیکن قرآن دا بیان صرف اللہ نے انسان نو سکھایا ہے ایدی دلیل کئی جنہ دے گروہ جڑے قرآن پاک پڑھ دے نے کئی مسلمان جن قرآن پاک پڑھ دے نے اور جنہ دے باقاعدہ ادارے موجود نے قرآن پاک پڑھاندے نے قرآن پاک دی تعلیم دیندے نے جنہ دے ادارے موجود نے اساتذہ طلباء موجود نے جن قرآن پڑھ دے نے ترجمہ پڑھ دے نے لیکن سن لو تے اندر دی حلت و حرم جائز نجائز دے جو احکام و مسائل نے اے چیزاں اور اے مسائل سکھن واسطے جن بھی ہوندے نے تے انسان کو لی ہوندے نے ساڑھے کئی علماء ایسے نے جنہاں دے شاگرد بڑے بڑے جن رہ چکے ساڑھے مدارس دے اندر کئی جن انسانی شکل دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے اوندے رہے اور اوندے نے اساتذہ نو کہیں دا علم بھی ہوندہ ہے خاموش رہندے نے دس دے اس واسطے نہیں کہ باقی طلباء اور بچے ڈر نہ جان کیوں ہوندے نے انہاں خود شیوخ الحدیث اور علماء نو دسے آئے کہ قرآن پاک دے جو گہرے مسائل نے جو قرآن پاک دے حلت و حرمت جائز نجائز دے احکام و مسائل نے کوئی جن انہاں دا حل نہیں کر سکتا انہاں دے حل واسطے سانو ضرورت پیندی ہے تے انساناں دی ضرورت پیندی ہے کیوں کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ پاک نے اے علم صرف انسانانو عطا کیتا ہے تلکل امثالو نضربوا للناس وما یاکلوا الا العالمون سب تو بڑا عالم خود اللہ ہے اللہ پاک نے اے علم سکھایا ہے سمجھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم اللہ تو بعد دوسرا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے علم کنے عطا کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے علم اتارے آئے اللہ نے علم عطا کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یوتی نبی پاک نے فرمایا لوگوں علم عطا کرنے والا اللہ ہے انا قاسم واللہ یوتی میں تقسیم کرنا وانتے اللہ عطا کردہ ہے اللہ دا عطا کیتا ہویا علم میں کائنات دے اندر تقسیم کرنا کائنات نو پڑھا دینا سکھا دینا سمجھا دینا سننا تے آنال اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے بھی لوگانوں قرآن و حدیث دا علم سکھایا سمجھایا
پڑھایا ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے فرمایا سننا تے آنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلو مکے دی حالت کی سی سب تو بڑے ڈاکو مکے والے سب تو بڑے چور مکے والے راہزن مکے والے بدکاریاں کرن والے مکے والے عزتاں دے لٹیرے مکے والے بتاں دے پجاری مکے والے بیٹیاں زندہ درگور کرن والے مکے والے ہائے میرے اللہ کیڑا جرم ہے کیڑا گناہ ہے جڑا مکے والیاں وچ موجود نہیں اللہ پاک نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے فرمایا بگڑیا ہویا معاشرہ اجڑیا ہویا معاشرہ گمراہ معاشرہ ہائے میرے اللہ اللہ پاک نے انہاں لوگاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا کادے نال کتاب دے نال حکمت دے نال تعلیم دے نال وحی دے نال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے انہاں مکے والیاں نو انہاں بدوان نو انہاں عربیاں نو انہاں ان پڑھا نو ڈاکواں نو لٹیریاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کیتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی کی کیتا آپ نے انہوں نے انگلش پڑھائی سائنس پڑھائی ریاضی پڑھائی بیالوجی پڑھائی کیمسٹری پڑھائی کیڑی شے پڑھائی یتلو علیہم آیاتہ اللہ پاک دے قرآن دیاں ایتاں پڑھائیاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن و حدیث پڑھایا ہائے میرے اللہ پھر کی ہویا جڑے راتاں دے ڈاکو سی لوکاں دے مالاں دے محافظ بن گئے جڑے عزتاں دے لٹیرے سی عزتاں دے پہرے دھار بن گئے والدین دے گستاخ سی ماپیاں دی عزت خدمت کرنے والے بن گئے ہائے میرے اللہ تے بابے شیخ القرآن نے کہنا مکے چن چڑھیا جگ لوئی مکے چن چڑھیا جگ لوئی او کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا غوطے کھاندیاں بہر ظلمات اندر باؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو کہ ساڑھے ستے ہوئے نصیب جگون آیا
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی اور آپ نے پورے عرب دے اتے انقلاب برپا کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا علم پڑھایا؟ قرآن و حدیث۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ بھی عالم، سارے صحابہ بھی عالم۔ اگوں جویں جویں علم ہے اوویں اوویں مرتبے نے، سارے عالم برابر۔ نبی پاک دی امت دے سارے عالم برابر، جے سارے عالم برابر نہیں تے سارے دا مقام و مرتبہ بھی برابر۔ جویں جویں علم ہے اونا اونا مرتبہ ہے، سارے عالم برابر نہیں۔ کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ہر عالم دے اتے اور وڈا عالم ہے، سارے عالم برابر نہیں، ہر عالم تو بڑھ کے عالم ہے۔ یہ اللہ دی تقسیم ہے، اللہ نے علم عطا کیتا ہے، کسی کو علم زیادہ ہے کسی کو کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم دے اندر خطاب کیتا، تقریر کیتی، واز کیتا، تے خطاب بڑا مؤثر ہے، واز بڑا خوبصورت، آپ دی تقریر بڑی خوبصورت سی۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، اے اللہ دے نبی جی اس وقت اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم تسی ہو۔ آپ نے چار چفیرہ ویکھیا، سوچیا، فرمایا ہاں نام اس وقت اللہ دی زمین تے سب تو بڑا عالم میں ہاں۔ اچھا نبی نے اے سوچیا کہ اے ساری امت تے میں امت دا نبی ہاں، ساری امت رل کے بھی نبی دا مقابلہ کر سکتی چونکہ میں نبی ہاں، لہذا میں سب تو بڑا عالم ہاں۔ کہہ دیتا ہاں میں سب تو بڑا عالم ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم دے اتے بڑا عالم ہے، تیرے تو بھی بڑا عالم ہے۔ چل سمندر دی سیر کر، جتے دو دریاواں دا پانی آپس ملتا ہے، اوتھے ساڈا ایک بندہ بیٹھا ہے، کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ جا کے ویکھ انہوں سے کیڑا علم عطا کیتا ہے۔ بہرحال علم حاصل کرتے رہو، طالب علم بن کے رہو، لیکن ایک کدی دعویٰ نہیں کرنا پھر میں سب تو بڑا عالم ہاں، میرے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ علم حاصل کرتے رہو۔ جڑا بندہ علم حاصل کرتا ہے طالب علم دین دا عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویخ علم والے دا کنا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندہ دار، روزے رکھدا ہے، ذکر کردا ہے، تلاوت کردا ہے، تہجدہ پڑھدا ہے، نفل پڑھدا ہے، عبادت گزار بندہ ہے۔ ایک بندہ عالم ہے، علم والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علم والے دی شان عبادت کرنے والے دے مقابلے دے اندر انجے جویں چاند دا مقام ستارے آندے مقابلے دے وے۔ عبادت کرنے والے دی مثال انج جویں ستارہ ہوندا ہے اور علم والے دی مثال انج جویں 14ویں رات دا چاند ہوندا ہے۔ اینا فرق ہے۔ ایک عابد عشاء دی نماز پڑھ کے نفل پڑھن لگ پہ آئے اور فجر دی جماعت ہون تک نفل پڑھدا جا رہے آئے۔
دوسرے پاسے عالم عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے سو گیا ہے، اٹھ کے انہیں فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئیے، جنہیں ساری رات عبادت کیتی ہے، عالم ساری رات سو کے گزاری ہے، سون والے دا مقام عبادت کرنے والے نالوں اللہ نے زیادہ بنا دیتا ہے، کیونکہ عالم ہے۔ تسی ایک حدیث معروف ہے صحیح البخاری دی، سن دے رہی دے ہو، میں حوالہ دے دینا تاکہ تانوں پتہ لگے کہ عالم اور عابد دا فرق کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے، تانوں سارے علم ہے، میں صرف حوالہ دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ جن نے 99 قتل کیتے، کی کیتا؟ 99 قتل۔ رب کو ڈر لگا، انہوں نے کہا یار 99 بندے مار لے نے، میرا کی بنے گا، میری بخشش ہو جائے گی؟ او دوڑیا مسئلہ پوچھن واسطے کدے کول؟ صوفی عابد کول۔ انہیں ویکھیا تہجداں پڑھدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، وضو کردا ہے، تسبیح پڑھی ہے، نیک بندہ ہے صوفی سی، آ گیا اس کول، انہیں کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا؟ انہیں آکھیا کیتا کیوں؟ کادی معافی لینی ہے؟ کیتا کی ہے؟ کہہ لگا 99 بندے قتل کیتے نے۔ کنے؟ ساڑھے علاقے جو کوئی 8-10 بندے مار لوے نا، اللہ دی قسم وہ مان نہیں ہوتا، بڑیاں تمہاں تے بڑا نامی گرام، لوگ بڑے ڈر دے نے، بڑی دہشت ہوندی ہے، انہیں 8-10 قتل کیتے نے، 99 بندیاں دا قاتل، انہیں کہا 99 بندے قتل کیتے نے، انہیں کہا 99 بندے قتل کر کے معافی لابدہ میرنا ہے، کوئی معافی نہیں۔ انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا پھر تو ہی نہیں، ہاں نہیں تو نہ صحیح، جدو معافی نہیں ملنی تے میں 99 کا تو کری پھر سینچری تے پوری کریے۔ انہیں ماری تلوار تے وہ دی بھی تون لا دیتی، پر ڈر لگا سی۔ پھر نکلیا عالم کول، کدے کول؟ عالم کول۔ اے صوفی ہوندے نے، جاہل ہوندے نے، جنہیں کفر دے فتوے لگا کے لوگاں نو رب دی رحمت اور دین تو دور کر دے رہے۔ عالم کو لایا، ویکھ عالم دی شان، آکے کہنے لگا حضرت جی کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا؟ انہیں آکھیا دیر کا دی پیا کرنا ہے، چھیتی آ، رب تے آندا ہے لا تک نہ تو مر رحمت اللہ۔ وہ دیر کا دی کر رہا، معافی لینا ہے رب کو، چھیتی کر، رب تے معاف کرنے نو تیار ہے۔ آندا حضرت جی پہلو گناہ تے سن لو میرا گناہ کی ہے۔ فرق سمجھ گئے ہو؟ اکو حدیث دے وچوں فرق سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، انہوں نے کہا کیتا کیوں؟ اینوں آکھیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، انہوں نے کہا چھیتی کر، رب تے ہے ہی غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ تے سن لو میں کیتا کی ہے۔ انہوں نے کہا تو جو مرضی کیتا ہے، جدو معافی منگن آ گیا ہے میرا رب فوراً معاف کر دے گا۔ تو اے چھٹ کیتا کی ہے؟ تو سچے دلوں شرمندہ ہو کے رب دے در تے معافی منگن آ گیا، تیرے واسطے معافی ہے۔ ہون سمجھ لگی جے؟ ہاں، ہر تقریر کرنے والے نو عالم نہ سمجھ لیا کرو۔ کئی بندے نا تقریراں کرنے والے نو ویکھ کے نا تے عالماں دے خلاف ہو جان گے، لا مولوی ہوندے ہی انج دے نے، نہ انج نہیں۔ ہر تقریر کرنے والا عالم ہوندا، بولو، ہر تقریر کرنے والا عالم ہوندا؟ تقریر تے عمران خان بھی بڑی کردا ہے، عالم ہے؟ او چلو چھڈو، وہ تے زندہ ہے، کئی وہ پروانے موجود نے۔ تقریر تے ذوالفقار بھٹو بھی بڑی کردا سی، کیوں جی آج صاحب؟ میں وہ کئی ویڈیو کلپ ویکھے نے، خدا دی قسم دعائی دا خطیب ذوالفقار علی بھٹو عالم سی۔ وہ تقریر کرنا اور گل ہوندی ہے، مقرر بن جانا اور گل ہوندی ہے، عالم ہونا اور چیز ہے۔ کئی بندے تقریراں کرنے والوں ویکھ کے نا علماء دے خلاف ہو جان گے، علماء ہور نے۔ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوندا۔ ہن میں تقریر کر لینا، میں عالم ہو گیا؟ نا، میں تے بڑا گناہگار، میں کدی اپنے آپ نو عالم نہیں کیا، میں تے طالب علم، اور میں تے علماء دیاں جتیاں چکن والا۔
علماء دے جوتے اٹھان دے قابل ہاں میں گناہگار جہاں نکما طالب علم ہاں تھی تقریراں کرن والے ساڈے ورگیاں نو ویکھ کے علماء دے خلاف ذہن بنا لیندے ہو انہیں آگیا حضرت جی معافی ہو جائے گی انہیں کہا چھتی کر انہیں کہا پہلو گناہ تے سن لو انہیں کہا گناہ چھڑ تو سچے دلو معافی منگلا انہو والغفور الرحیم اچھا ٹائم تھوڑا ہے ایتھے نا ایک وضاحت کئی بندے نا کہہ دیندے کر دیں وضاحت کئی بندے کہنے گے انہیں جو 100 بندہ قتل کیتا نجائز 100 بندہ قتل کیتا نجائز اور انہیں دے آکے مانگ لی معافی تے اللہ نے کر دیتا معاف تے ہوں جنہوں نے ظلم ہوئے سن انہوں نے بدلہ کتوں ملے گا ہے کہ نہیں سوال ہے سوال تے ہے ہجے میں پچھلے جمعہ حدیث بیان کیتی ہے یاد جے پہ جنہ ظلم کیتے نے قیامت والے دن کھڑے ہونگے رب مظلومان انہوں دا حق دوائے گا سنی ہے نا حدیث تو جس 100 بندہ قتل کیتا سچے دلوں آگے معافی مانگ لی رب نے کر دیتا معاف تے دے دیتی جنت تے جنہ تے ظلم ہوئے سن وہ مظلومان نے کڑے پاسے جانا ہے ایک اور حدیث سنو تاکہ پھر تانوں مسئلہ سمجھ آ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر ظالم بھی آنگے مظلوم بھی آنگے جڑے ظالم نے انہاں کلو مظلومانو حق دوایا جائے گا جنہ ظلم کیتا ہے انہاں نیکیاں دے گا نیکیاں نہ ہونگیاں انہیں گناہ لے گا گل انجیے لیکن جے کسے ظالم نے سچے دلوں رب کلوں توبہ کر کے معافی مانگ لئیے اللہ نے معاف کر دیتا ہے تو مظلوم رہ گئے انہوں نے کی بنے گا قیامت والے دن اللہ دی عدالت کھلوئے گا مظلوم آئے گا قتل کیتا ہے ظلم کیتا ہے مارے آئے حق مارے آئے کچھ بھی کیتا ہے مظلوم آ گیا مظلوم نے ویکھیا کہ میرا ظالم کھلوتا ہے اللہ دی عدالت میں بدلہ لینا ہے بدلہ لین واسطے آ رہے آئے اجے کول نہیں پہنچیا بڑا خوبصورت بڑا ہی عالی شان اللہ نے ایک محل بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا کہ جڑا بندہ انہوں ویکھدا ہی رہ جاتا ہے اللہ پاک نا انہوں پہلو محل بخا دے گا اچھا آؤں دے آئے ظالم نو ویکھ کے بدلہ لین اپنن تو پہلو انہیں ویکھ لیا محل کھلو کے محل ہی ویکھن لگ پیا ویکھدا ہی رہے گا ایدہ تیان پرا کرنو جی نہیں کرنا ایڈا علی شان محل اللہ پاک حال آگے پوچھن گے میرے بندیاں میری عدالت کا دے واسطے ہوں دیا سیں یہ تیان ہی پرا نہیں کرتا او میرے بندیاں دس میری عدالت کی لین آیا ہے کہے گا یا اللہ آپ محل کی دا ہے وہ محل والوں تیان نہیں پرا کرتا انہوں پول کی دنیا دی ہر شے یا اللہ محل کی دا ہے اللہ پاک کہنے گے میرے بندہ تو آیا کدھر سے یا اللہ پہلو میں انہوں یہ دس ایڈا خوبصورت عالی شان محل کدھا ہے اللہ پاک کہنے گے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان پرانو اپنے تے ہویا ظلم معاف کر دے گا انہوں میں اے محل عطا کر دیا گا کہے گا یا اللہ آج رہا ظالم کھلوتا نا تیری عدالت انہیں میرے تے بڑا ظلم کیتا ہی اللہ جے تو آ محل میں نو عطا کر دویں تو میں نو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک کہنے گے تو انہوں معاف کر دیتا ہے میں تو اس محل دا مالک بنا دیتا ہے گل سمجھ آئی ہے رب کسے دا حق نہیں رکھتا اللہ وہ دے بدلے مظلوماں نو حق عطا کر دے گا سننا تے اندر گل کی ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دی شان 1000 عابد ہوئے ایک عالم ہوئے او دی شان 1000 عابد تو زیادہ ہے ایک عالم دی شان 1000 عابد نالوں زیادہ ہے اے اللہ پاک نے مرتبہ عطا کیتا ہے عالم دی رب شان ودائی وچ حدیث دے آیا عالم دی رب شان ودائی وچ حدیث دے آیا عالم علم نبوت وارث پاک نبی فرمایا
علم قرآن و حدیث ہے اچھا تے جیڑے پڑھن پڑھاون علم قرآن و حدیث ہے اچھا تے جیڑے پڑھن پڑھاون علم سکھن سکھاون والے اچھے رتبے پاون علم نبوت وارث عالم اے دولت ہاتھ آئی نائب نبی دے عالم سچے نائب نبی دے عالم سچے رب نے شان عطائی اسمانہ زمینہ ملائک سارے کر دے خوب دعائیں بخش خدایا بخش خدایا عالم بندے تائیں اور کئی مخلوق ہزاراں تے مچھلیاں جو وچ پانی عالم دے حق دعاواں والی پاون خوب کہانی کیا سونے پاک نبی نے کیا سونے پاک نبی نے کیا سونے پاک نبی نے او نہیں علماء دی جو قدر نہ جانے علماء دی جو قدر نہ جانے تے نہ ہی حق پہچانے او نہیں میری امت وچوں کیا نبی ربانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عالم نو عزت دیتی ہے او دی عزت کرو آپ نے فرمایا ملم یو جلا کبیرانا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ لَيْسَ مِنَّا نبی پاک نے فرمایا جو وڈیاں دی عزت نہیں کردا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا تے میری امت دے علماء دا حق نہیں پہچاندا نبی پاک نے فرمایا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بہت بڑے عالم سیدنا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے کوئی گل کر دیتی تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے ایک پاسے حکمران امیر المومنین عمر فاروق دا بیٹا ہے دوسرے پاسے نبی پاک دی امت دا عالم ہے ایک پاسے حضرت عمر دا اپنا بیٹا ہے دوسرے پاسے نبی پاک دی امت دا عالم ہے حضرت عمر نو خبر ملی کہ میرے بیٹے نے حضرت مقداد دے بارے انہاں دے خلاف کوئی گل کیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو ڈانٹیا کہنے لگے میرا دل کردا ہے میں لوہار نو بلاواں تیسا لے کے آوے او تیری زبان نو کٹ دوے جو میرے نبی دی امت دے وچوں ایک عالم دے خلاف چلیے سیدنا عمر فرمان لگے جو عالم نو عزت رب نے دیتی ہے تو کون ہونا عزت نہ کرنے والا تے ہون ساڑھے سامنے کو علماء دے خلاف گلاں کرے سیدنا عمر نے برداشت نہیں کیتا ساڑھے سامنے کو کرے اسی برداشت کر لینے ہیں صرف برداشت نہیں کرتے کئی بار ہاں نہ ہاں بھی ملانے ہیں او ہاں انجی ہے مولوی انجی ہوندے نے اب معاملہ بنے آئے مولانا ابو بکر صدیق معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ دا معاملہ بنیا سوشل میڈیا تے آیا سارے احباب جان دے ہو کئی پتہ ہے کہندے او چھڈو جی مولویوں تے کام ہی یہ نے حالانکہ وہ بے قصور ہے پرچے نجائز نے مقدمے جھوٹے نے لیکن اگر بل فرض کسی ایک بندے کو غلطی ہو بھی جائے تو سارے مولوی آئندے ہو جاندے نے وہ چھوڑو جی مولوی ہوندے کئی پتہ ہی کہ وہ دا دفاع کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے ہی انجدا ہے
ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے ادوں بھی اعلان کیتا کہ شواہد اکٹھے کرو، گواہان لے کے آؤ، ڈی این اے رپورٹ کرواؤ، اگر مجرم ہے تختہ دار تے لٹکا دیو، اگر مجرم نہیں تو پھر رہا کر دیو۔ کوئی جرم ثابت نہیں ہویا، رہا ہو گیا۔ اس تو بعد دوبارہ 6 اپریل نو سحری دے وقت کروں سول کپڑیاں دے اندر پولیس نے گن پوائنٹ تے گرفتار کیتا، اغوا کیتا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نے۔ 6 تاریخ نو انہوں گرفتار کیتا ہے تے 7 تاریخ نو تے مقدمہ بنا دیتا ہے۔ 6 تاریخ نو پہلوں گرفتار کر لیا ہے تے پرچہ کدوں کیتا ہے؟ 7 تاریخ دا وقوعہ بنا کے وہ تے پرچہ کر دیتا ہے۔ وہ دا ہون بھی اعلان ہے، اکابرین اہل حدیث دا اعلان ہے، تحقیق کرو، رپورٹ کرواؤ، اگر مجرم ہے سزا دیو، جو مجرم نہیں تے علماء نو بدنام کرن دی اجازت تسی ستے رہے ہو، تسی یہودیاں دے آلہ کار بنے رہے ہو، قادیانیاں دے پشت بنا بن کے مولویاں دے خلاف زبانہ چلاؤں دے رہے ہو۔ تانوں نہیں پتا ملک چ کی ہو رہا ہے۔ جدو اس بندے نو نگران وزیر اعلیٰ بنایا جان لگا سی، ساڑھے کبار علماء نے ادوں بھی کیا سی کہ ایک خاص مسلک دا حامل بندہ ہے۔ جدو بن گیا کتنے سکول اور ادارے انہیں ایک خاص مسلک دے لوگاں نو دیتے۔ انہاں اداریاں دے اندر طلباء نو کی پڑھایا جائے گا؟ ہن پاکستان دا وزیر داخلہ بن گیا ہے، بغیر اسمبلی اور سینٹ دا ممبر ہون تو پہلو ان وزیر داخلہ بنایا گیا ہے، بعد ممبر بنایا ہے۔ ایک خاص مسلک دے حامل جو اقلیت نے انہاں دے ہتھاں دے اندر ملک نوں دتا جا رہا ہے، اور پوری اہل سنت قوم، دیوبندی بریلوی وہابی سارے وچ نے، پوری اہل سنت قوم سوئی ہے۔ او دے علماء دے خلاف ہے ہی ہے نے، تسی کیوں علماء دے خلاف ہو؟ تسی آواز اٹھاؤ، ہر بندے کو ٹچ موبائل ہے۔ علماء دے حق دے اندر مولانا ابو بکر معاویہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر جاگ جاؤ گے تو پوری اہل سنت قوم اپنا دفاع کرن دے اندر کامیاب ہو جائے گی۔ نہ جاگے ابو بکر معاویہ تو بعد اگلا نمبر کدا ہے، اگلا نمبر کدا ہے، تو انہوں چن چن کے مارے آ جائے گا۔ اگر اپنے دین دا، اسلام دا دفاع چاہتے ہو، اپنے علماء دا دفاع کرو۔ اور اسی اس خطبہ جمعہ دی وساطت دے نال مطالبہ کرنے ہیں کہ ابو بکر صدیق معاویہ چونکہ بے گناہ ثابت ہو گیا ہے، عدالتہ نے ثابت کیتا ہے، انہوں فوری رہا کیتا جائے۔ کیوں بھی مطالبہ کر دے ہو؟ فوری رہا کیتا جائے۔ اچھا ایک نواں کیس عدالت پیش ہوا، نواں کیس آ گیا ہے، وکیل نے پتا کیتا مدعی کون ہے، مدعی لبے، مدعی کہہ لگے سانو پتا ہی نہیں، جنہوں نے مدعی بنا کے نواں کیس کیتا ہے، پرچہ کیتا، وہ مدعی کہہ رہے ہیں سانو پتا ہی نہیں۔ انہوں نے عدالت جا کے بیان دیتا کہ اس پرچے دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، سانو دسن تو بغیر ہی مدعی بنایا گیا ہے۔ اور وہ جڑی جج صاحبہ سی انہیں پولیس دی سرزنش کیتی اور پولیس نو ڈانٹیا کہ جنہوں نے مدعی بنایا جے، مدعی کہہ رہے ہیں سانو پرچے دا ہی پتا نہیں۔ اینی اندھیر نگری، اینا ظلم۔ مطالبہ کر دے ہو کہ علماء دے خلاف یہ جو سلسلہ شروع کیتا گیا توہین امید، اس سلسلے نو بند کیتا جائے اور مولانا ابو بکر معاویہ نو رہا کیتا جائے۔ تانوں علماء دی قدر ادوں ہوئے گی جو تسی خود عالم ہوو گے، اپنے بچیاں نو علماء بناؤ گے۔ میں تاں واسطے مضمون بیان کیتا ہے، مدارس دے اندر داخلے کھلے نے، اپنے ایک ایک بچے نو، بھتیجے نو، بھانجے نو، پوتے نو، نواسے نو ضرور داخل کرواؤ، پھر تانوں پتا چلے علم کیے اور علماء کی نے۔ اللہ پاک سانو علماء دے تابعدار بنائے اور علماء دے وفادار بنائے، اللہ علماء دے نال سانو محبت کرنے والا بنائے۔ اچھا بیٹے بھتیجے بھانجے داخل کروانے نے، تسی آپ خود مسلمان خود پڑھو، پڑھن دی کوئی عمر ہے؟ کیوں بھی دسو؟
इल्म हासिल करने की कोई उम्र है? महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो, गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। और ये कई मिसालां ने। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुनिया? हदीस के अंदर उन्होंने लकब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। 20-25 साल की उम्र तक घड़ियां का काम करते रहे। उस तो बाद दीन वाले पासे आए, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बना दिता। एक मिसाल। दूसरी मिसाल हजरत इमाम अली बिन हमजा अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम किसाई दे लकब तो मारूफ ने। दूसरी सदी हिजरी दे बहुत बड़े इमाम, इमाम अली बिन हमजा अल किसाई। 40 साल उम्र सी। कितनी उम्र? तवज्जो है जे, ध्यान है जे। 40 साल उम्र सी ते बकरियां चरा रहे सन। कोई दीन का पता नहीं, कुरान हदीस का पता नहीं, बकरियां दे चरवाए सन। 40 साल उम्र हो गई है, बकरियां चरवा रहे ने। ते एक मां अपने बच्चे नूं मार रही है। पढ़न नहीं सी जा रहा। कई बच्चे होंगे ना पढ़न जान तो जिद कर लेंगे ने कि असीं नहीं पढ़न जाना। मां पढ़न वास्ते बच्चे नूं छोड़न जा रही है तो बच्चा जिद कर रहा है कि मैं पढ़न नहीं जाना, तो मां अपने बच्चे नूं मार रही है। इमाम अली बिन हमजा बकरियां चराउंदे चराउंदे उधर नूं गुजर रहे ने। 40 साल उम्र हो गई है तो मां अपने बच्चे नूं डांट के पता की कहन लगी, आंदी पुत्र पढ़ लै, जे ना पढ़ेगा अब बकरियां दे चरवाए तरह तू भी जलील ही हुंदा फिरेगा। पुत्र पढ़ लै, जे ना पढ़ेगा तो अज बकरियां चराउं दिया एदी तरह तू भी जलील हुंदा फिरेगा। इमाम साहब ने गल सुनी, दिल ते चोट लगी। मैं जलील हूं दिया? बकरियां छड़ियां, मदरसे आ गए। कितनी उम्र है? 40 साल। जो फौत होए अल्लाह ने हदीस का बहुत बड़ा इमाम बना दिता सी। 2 मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दी लड़ी दे विचों नस्ल दे विचों एक बंदा मदीने दे अंदर शेख मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां नूं मिलिया। कहने लगा, शेख साहब मेरी खाला उहदी ना 60 साल उम्र हो गई, धियां पुत्र विआह के वेली हो गई ते 60 साल उम्र। एक दिन सोचदे सोचदे कहने लगी, पता नहीं अल्लाह ने किन्नी उम्र होर मजीद रखी है ते मैं कुरान ना हिफज कर लवां। कह दियो वो एडियां सोहणियां, 60 साल उम्र हो गई है। कह लगे धियां पुत्र विआह के वेली हो गई, पता नहीं अगे होर उम्र किन्नी है, वेलियां जरूर गुजारनी है ते मैं कुरान ना हिफज कर लवां। कह लगे 60 साल की उम्र च कुरान पाक हिफज करना शुरू कर दिता। हुण मेरी खाला की उम्र 71 साल है, कुरान की हाफजा है, हर साल औरतों को तरावियां पढ़ाउंदी है। यार को उम्र। मेरे उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज साहब ने खुद खुतबा जुमा च बयान किया है और मैं सामने बह के सुनिया है। हाफिज साहब कह लगे मेरी 18 साल उम्र हो गई सी, मैं नाजरा कुरान नहीं सी पढ़िया। कितनी उम्र? 18 साल उम्र हो गई सी, मैं नाजरा कुरान नहीं सी पढ़िया। ते महल्ले दियां औरतां ने मेरी वालदा नूं कहना, ये अब्दुल्ला नूं किहड़े पासे लाया आई? हाफिज साहब फरमांदे ने मैं मज्जां चारदा सा, मज्जां रखियां सी ते मैं पढ़न दे डर तो भी पढ़ना नहीं ते मज्जां खोल के बाहर चारां नूं निकल जाना। ते औरतां ने कहना मेरी मां नूं भी तू कुरान दी हाफिजा, तेरा शौहर आलमे दीन, तेरा सुसर आलमे दीन, तेरा बाप आलमे दीन, तेरा इक्को एक पुत्र अब्दुल्ला, इहनूं किहड़े पासे लाया आई? कहण लगे मेरी मां ने कहना मैं दे वास्ते बड़ियां दुआवां करनियां, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरियां दुआवां कबूल करनियां ने। एक वक्त आना है मेरे अब्दुल्ला ने गलियां बाजारां च भी कुरान पढ़ते फिरना है। हाफिज साहब कहण लगे मेरी 18 साल उम्र हो गई सी, दाढ़ी भी निकल आई सी। फिर एक दिन अल्लाह ने मुहब्बत पा दी, मां दियां दुआवां ने असर किया। मैं जामिया च गया पढ़ने वास्ते, मैं कहा उस्ताद जी कुरान हिफज करना है। कह लगे पहलो नाजरा पढ़िया ही, पहलो नाजरा सुनते हैं ना बच्चे को भी नाजरा तेरा सही है, नाजरा पढ़िया, नाजरा पढ़िया ही, कहते नाजरा नहीं पढ़िया, हिफज करना है। कहने लगे पुत्र जी तू पहलो नाजरा ही नहीं पढ़िया तो हिफज किंज करेगा? कहने लगे मैं कहा उस्ताद जी मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो इस वास्ते मैं जल्दी काम निबेड़ना चाहना, मैनू डायरैक्ट हिफज करवाओ। कहते उस्ताद कह लगा ना पुत्र पहलो नाजरा पढ़ फिर हिफज करना है। कह लगे मैं हिफज की क्लास वाल ध्यान मारिया तो 2-3 नबीने बच्चे कुरान हिफज करन दे। मैं कहा उस्ताद जी इन्ना पहलो नाजरा पढ़िया है?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਆਲਿਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਫਜ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह यतीम हो गए, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਫੂਗਰ ਸਨ, ਰਫੂਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, दीन वाले पासे आए, अल्लाह ने फाते कादियान और शेखुल इस्लाम बना दिता। बड़िया जे मिसाल। मेरी अपनी 16-17 साल उम्र हो गई सी ते मैं सब्जी मंडी में अपने अब्बू के नाल काम करता सी। तकरीबन 16-17 साल मेरी उम्र सी। मेरे अब्बू का शौक सी मैं पढ़ाना है। 16-17 साल की उम्र तो बाद मेरे अब्बू ने जामिया दाखिल करवाया। साडे नाल सज्जे खब्बे दुकानदार सारे मेरे अब्बू नूं पता की कहण, तू अपने पुत्र की हुण उम्र बर्बाद करनी है, या तो पहलों काम ते नहीं सी लिया, जे काम ते ला लिया ही हुण पढ़न ना पावी। हुण ना इन्हें रहना ही काम जोगा ते ना इन्हें रहना ही पढ़न जोगा। ये 5-7 साल बाद वापस आ जाना ही, ना पढ़िया ते ना काम सीखिया। अपना तेरा इको एक पुत्र है, इसकी उम्र बर्बाद ना कर। मेरे अब्बू कह लगे यार मजबूरियां ऐसियां सन, हालात ऐसे सन, मैं शुरू तो पढ़न दाखिल नहीं करवा सकिया। कला पुत सी ते मेरे नाल सहारा सी ते नाल काम करवाउंदा रहा। हुण को अल्लाह ने हाथ सौखा कर दिता है तो मैं कहा हुण पढ़ा लेने आ। सारे कहन ना दाखिल करवावी, एक काम जोगा भी नहीं रहना ते पढ़न जोगा भी नहीं रहना। इन्हें काम कर लिया, काम का चस्का पै गया है। क्योंकि जेडे बच्चे गर्मियां दी छुट्टियां दुकान ते आ जाण, छुट्टियां मुक्कन तो बाद दोबारा स्कूल जांदे, हुण गए ने शुरू तो काम कीता, इहनूं किहड़े पासे पाउण लगा है। तो मेरे अब्बू ने मैनूं बिठा के कहा तूं लोकां दीयां गल्लां सुन लईआं ने, पर मेरा शौक है तेनों पढ़ाना है। मैं कहा इंशाअल्लाह अब्बू जी तुसीं दुआ करो, मैं इंशाअल्लाह मेहनत करांगा। बहुत बड़ा मैं आलिम तो नहीं बन सकिया, चलो कोई नकम्मा जिहा, कोई गुनाहगार जिहा, कोई उलमा दियां जुत्तियां चुकन जोगा तो हो गया वा ना। बहरहाल बच्चे पढ़ाओ, भतीजे पढ़ाओ, भांजे पढ़ाओ, नवासे पढ़ाओ, पोते पढ़ाओ, तो तुहानूं की होया है। जामिया सलफिया च मैं दाखिल होया ना, तो एक बाबा जी सफेद दाढ़ी मेहंदी ला के लाल करते सन, बजुर्ग, उन्हें भी ना क्लासा च आना जाना। तो मैं पहले साल ना समझिया ये उस्ताद ने, बजुर्ग सन बाबा, जिवें अपने हाजी इब्राहिम साहब कह लो, हाजी शरीफ साहब कह लो, हाजी सुलेमान साहब कह लो, बजुर्ग बंदे। मैं कहना शायद जामिया के उस्ताद ने। वो मैनूं ना कोई 2 महीने बाद पता लगा भी ये तालिब इलम है, ये फौजी सी, रिटायर हो गया, धियां पुत्र विआह के वेला हो गया। ने कहा वेले ने की करना, आके जामिया सलफिया पहली क्लास दाखिल हो गया। तो उदों 6वीं क्लास च सी। जो 8वीं क्लास बुखारी पढ़ के फारग होए, उस्ताद मोहतरम अलामा प्रोफैसर यासीन जफर साहब हाफिज़हुल्लाह कह लगे अज जिहड़ी क्लास फारग हो रही है ना, इन्हों लैन वास्ते कईयां दे वालिदैन आए ने, चाचे आए ने, ताए आए ने, दादे आए ने, अपने बच्चों को लैन वास्ते। एक ऐसा तालिब इलम फारग हो रहा है जिन्होंने लैन वास्ते उसके बेटे आए ने, पोते आए ने, नवासे आए ने। बुखारी पढ़ के जामिया जो फारग हो गए ने बाबा जी, असी खुद अखी वेखिया यार कोई उम्र है। दीन दे तालिब इलम बन के जियो और तालिब इलम बन के मरो। अल्लाह पाक इलम और उलमा दी मुहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब जिमें अल्लाह के घर का तामन हर जुमे करते हो, बगैर कहण तो अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं अपना अपना हिस्सा शामिल कर देंदे हो। दिल खोल के सारे अहबाब तामन फरमाओ, अल्लाह पाक सब का तामन कबूल फरमाए। किसी कहा कि मेरे दादा जान, दादी जान, नाना जान तो छोटा भाई, उन्होंने वास्ते दुआ करो, अल्लाह पाक उन्हों की मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्हों की दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा कि अब्बू का अपना कारोबार नहीं, दुआ करो अल्लाह पाक अपना कारोबार अता फरमाए। अल्लाह तमाम बेरोज़गारां जिन्हें दुआ वास्ते किया, इन्हां वास्ते भी सारे बेरोज़गारां अल्लाह अपने रोज़गार नसीब फरमा। अल्लाह हर मुसलमान नूं, हर अपने बंदे नूं रिज़्क़े हलाल वाफर नसीब फरमा। कहते क्या मेरे वालिदैन फौत हो गए ने, दुआ करो अल्लाह पाक उन्हों की मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। जामिया मस्जिद अल हरमैन नज़द क्रीसेंट ग्राउंड ए ब्लाक गुलिस्तान कलोनी नंबर 2, उत्थे कुरान मजीद पढ़ाने का, तजवीद के नाल सिखाने का एक प्रोग्राम है। 22 अप्रैल बरोज़ सोमवार क्लासां का आगाज़ हो रहा है।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਹੈ, ਜਾਮਿਆ ਦਾਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਮਿਆ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਿਫਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਸਕੂਨ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਫਿਰ ਤਲਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, दीन ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साढ़े एक दोस्त ने बड़े प्यारे सनाउल्ला ज़हीर साहब गुजरांवाले तो, परसों उन्होंने वालदे मोहतरम का इंतकाल हो गया। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। जिन्हों के भी वालिदैन फौत हो गए अल्लाह पाक सब की मगफरत फरमाए। अल्लाह मेरे अबू जी को जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अहबाब मिल जाओ, सफ़ा दुरुस्त करो, बराबर हो जाओ। पीछे ਜਿਹੜੇ अहबाब खड़े ने नमाज वास्ते मस्जिद के बाहर इंतजाम मौजूद है, जिथे जगह मिलती सफबंदी कर लो। सफ़ा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। الله أكبر। سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام السلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشفنا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم اقض حاجاتنا وحاجات مسلمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله برحمتك يا ارحم الراحمين بابے شیخ القرآن نے کہنا مکے چن چڑھیا جگ لوئی مکے چن چڑھیا جگ لوئی او کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا غوطے کھاندیاں بحر ظلمات اندر باؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو کہ ساڑھے ستے ہوئے نصیب جگون آیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر